dans ce chapitre on doit réaliser un profil topographique. يعني في هذه الفقرة هذه غادي نتعرفوا على كيفية رسم الجانبية الطبوغرافية. Alors comme vous voyez ici il y a des courbes de niveau. هنا عندنا منحنيات المستوى اللي سبق لينا شفنا كيفاش كيترسموا. نتوما ما غتكونوش مطالبين برسم منحنيات المستوى كيكونوا معطيين في الخريطة. دونك حنا اللي خاصنا نعرفوه هو كيفية رسم الجانبية الطبوغرافية بالاعتماد على منحنيات المستوى. Donc là c'est l'équidistance. هادو هما النقاط اللي شفنا في الفقرة الماضية. عندنا هنايا 30 40 50 60 يعني كنطلعوا بشحال ب10. اذا 10 هو تساوي البعد. c'est l'équidistance. Donc la première étape c'est de marquer sur la carte topographique la ligne AB entre les deux points où vous allez faire le profil topographique. يعني اول حاجه كنديروا باش نرسموا جانبيه طوبوغرافيه هي كنرسموا المقطع AB. اولا الا كان شي تمرين غادي يعطيه لكم الاستاذ فغادي يكون هذا المقطع هذا مرسوم، يعني غادي يقول لكم رسم لي الجانبيه الطوبوغرافيه للمقطع AB. Ensuite, dans la deuxième étape, on doit tracer un axe horizontal en bas sur le papier millimétrie et un axe vertical à gauche avec une échelle des altitudes correctement choisies. يعني هنا كنرسموا محورين، محور أفقي ومحور عمودي. Et là dans cet axe كنديروا هنايا الارتفاع اللي عندنا في الخريطة. يعني هنا الارتفاع اللي كاين في الخريطة كنبداو بأصغر ارتفاع اللي عندنا هو 40. Ensuite, on doit placer le bord du haut du papier millimétré le long de la ligne AB. يعني كنوضعوا ورق مليمتري على هامش المقطع AB. Et dans la quatrième étape, on doit reporter ensuite chaque point en tenant compte de son altitude. يعني هنايا مثلا هنا عندي 90، يعني غادي نهبطوا النقطة حتى ل 90 وغادي نحبس. غادي ندوزو ل 80. دونك فوالا هي 80. غادي نهبط هنا حتى 80 وغادي ندير واحد العلامه اي جو ستوب. 70 كذلك غادي ندير اسقاط نوصل حتى 70. فوالا ها هي 70 اي جو ستوب. 60 انا كندير عاوتاني الاسقاط داخل الورق مليمتري، ها هي 60 وكنرسم علامه اي انسي دو سويت. دونك هنا 50 فوالا ها هي 50 و40 كنهبط حد 40 وكنرسم علامه et je continue. Et dans la cinquième étape on doit relier les points entre eux. في المرحله الخامسه كنربطوا ما بين هاد النقط اللي حصلنا عليهم، ولكن الربط ما كنربطوش بالمسطره غير باليد ديالنا فقط. Dans la sixième étape, on doit orienter le profil topographique et donner un titre au profil topographique. ضروري ما نوضعوا واحد العنوان لهذا المقطع او لهذه الجانبيه الطوبوغرافيه، والعنوان كتكتبوا مثلا le profil topographique de la région اللي غادي تكون معطياكم في الخريطه الطوبوغرافيه.